سپارہ اوم رکو سورہ انعام اولنی رکو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی طول خوبیان اللہ دا پارا الذی اغزاد خلق السماوات والارض چھ پیدا اکڑل آسماننا او زمکے وجعل الظلمات والنور او وی گرزولے یعنی پیدا اکڑی تیرے اورنا گانے ثم الذی بیا آغا خلق کفرو چھ کافران دے بربهم یعدلون دے خپل رب سر برابر گرزوی. هو الذی اللہ اغزاد تے خلقکم من طین چھ تاسل خٹن پیدا کرے ثم قضا اجلا بیا یو میعاد حکم کے خو و اجل مسمن عنده او یو مقرر وعدد سردا ثم انتم تمترون بیا تاسو خلق شکوے وهو اللہ فی السماوات وفی الارض آغا اللہ دے آسمانونو او دا زمکو یعلم سرکم و جہرکم آغا علم لری دستاسو پا پٹو باندے او دستاسو پا خکارا باندے ویعلم ما تکسبون او علم لری سچتاسو کارونا کوئے وما تأتیہم من آیت من آیات ربهم او دی خواتا نرازی نخد دی رب لجانی بنا نخو پرات اکسرا الا کانو انہا معرضین مگر دی لغین مخو گرزوی فقد کذبو بالحق بے شک دوی حق جٹلا اکڑلو لما جاءهم ہر کلچ دوی خواتا راغے فسوف یأتیہم انباء ما کانو به یستہزئون پس دوی خواتا او سغا خبر برازی کم خبرو سچ دوی یستہزئون خندا کوی. علم یرو کم اہلکنا من قبلهم آیا مونگا ندی حلاک کردی دوی نمخ کے من قرن دا قوموننا مکناہم فی الارض چھ دوی تا مونگ جمع ورکڑا پس مکہ کے یعنی مونگا حلاک کردی مالو مکن لهم اغا جمع چھ مونگا دوی لندی ورکڑا وما ارسلنا السماء علیہم مدرارا مونگرا اولے گلو آسمان نہ لگاتار باران وجعلنا الانہار تجری من تحتهم مونگا وگرزول نہرنا چدے لاندے بہیگی فاہلکناہم پس مونگا دی حلاکڑ بزنوبہم دی دا گناہنو پس سبب وانشانا من بعدہم قرنا آخرین او مونگا دوی نباد نور قومن راپور تکڑو ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس کچرتا مونگتا باندے پا کاغذ صورت کے نازل کڑے ہو کتاب فلمسوه بأیدیہم دیوہ پخپل اللہ سنو سر ٹچ کولو لقال الذین کفروا ضرور بوے آغا چھ کافر دے ان هذا الا سحر مبین دا خون دے مگر اخکار جادو وقالوا او دیوے لولا انزل علیہ ملک ولد خوات فرشتن شوراخ کتا ولو انزلنا او کچرت مونگ نازلو ملکن فرشتے لقضی الامر بیا بکار تمام شی ثم لا ينظرون بیا بدوی تا محلت نور کی گی ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا او کچرت مونگ فرشت نبیو گرزونو بیا بهم مونگ اغا سڑای گرزو وللبسنا علیہم ما یلبسون او دیبا پاغا باندے ہم دا شیبہ کولا سمنگی چو اوز دوی شیبہ کوی وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ بے شک اے محبوب ضرور ستاسو نمخ کے رسولانو پورے خندا شوے فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ نو آغا خلق چو دی بخندا کولا پا دوی سرما کانو بی یستہزئون دی هم دا اغوی پشان باند خندا کوی.